fingerprint not working. Then video in. Done. देखिए लेक्सी प्लीज दिस ब्लैक उड़े उड़े दियो नहीं যেটা রিসিভ করে কি ना ये ना हो रहा है তারপরে কি বলছে যে কি কালার ইউরো ইয়েলো হচ্ছে হলুদ এটা হ্যাঁ ইয়েলো আনো ইউরো দিয়ে নিতে হবে নেক্সট ब्लैक देने का ब्लैक एकदम ऊपर है আবার ইয়েলো সমানটা হ্যাঁ সমানটা দেন নেক্সট একটা নিচ্ছে না